Bueno, estamos muy felices de poder estar acá con Alejandro. Мы очень-очень рады быть здесь с Алехандро с вами. Y realmente cuando Alejandro hablaba acerca de los límites de Dios, И когда Алехандро говорил о пределах Божьих, qué tremendo como el enemigo generalmente trata de frenarnos. это удивительно, как враг, он пытается остановить нас, Y el Señor generalmente trata de impulsarnos а Господь, он пытается подтолкнуть нас, a tomar lo nuevo de Dios. чтобы получать новое, брать новое от Бога. Y me impactó también algo cuando él decía que el reino romano deja de crecer И также меня сильно коснулось то, что когда он сказал, что Римская империя перестала расти, cuando deja de conquistar. когда они остановились в распространении, в достижении Entonces нового. siempre tenemos que ir más allá de nuestros límites. Поэтому нам всегда нужно идти немножко туда дальше, за наши пределы. Siempre tenemos que ir más allá de esos lugares donde nos sentimos seguros, confortables, Всегда нам нужно идти в те места, где мы себя не чувствуем защищенными, уверенными, donde nos sentimos aceptados, cómodos. где мы себя чувствуем принятыми, нам удобно. Yo generalmente cuando empecé el ministerio trabajaba con niños. Когда я начинал служение, я работала с детьми. Entonces trabajé mucho enseñando en las escuelas dominicales a los niños. Я много учила в воскресной школе детей. Y bueno, los niños argentinos no sé cómo serán los ucranianos, pero son terribles. Но, знаете, не знаю, как украинские, но аргентинские детки, они очень живые. Entonces gritan, se paran, Кричат, salen. бегают. No tienen límites. У них нет никаких пределов, ограничений. Entonces me acostumbré a enseñar aunque nadie me escuche. Поэтому я привыкла к тому, я научилась, учить, когда меня никто не слушает. Después mi esposo empezó con un ministerio que se llama Iniciativa Integridad. И потом мой муж начал служение, которое называется Iniciativa Integridad. ¿Te acordás de lo que tenemos en el Centro Nacional de Oración? Ага, мы начали служение, которое у нас, оно в центре, чуть-чуть тише, которое в центре Буэнос-Айреса. Que trabajamos trayendo la palabra de Dios al gobierno. Мы работали над тем, чтобы принести Слово Божье в правительство. Y Alejandro un poco fue como el que inició todo este ministerio. И Алехандро, он был тем, который пробивал это Él es служение, como muy поднимал, apostólico. как апостолическое. Siempre tiene esto de iniciar nuevas cosas. У него всегда была инициатива новая, чтобы идти и делать это. Pero bueno, cuando alguien inicia cosas, necesitas la gente que vaya atrás y continúe lo que alguien inició. Но и когда есть кто-то такой, который идет с инициативой, нужно, чтобы кто-то был сзади и поддерживал эту инициативу, поддерживал работу. Así que bueno, yo soy la que continúa las cosas que Alejandro empieza. И поэтому я была та, которая поддерживала, несла работу, которую Алехандро начинал. Pero es bueno. Ну, хорошо. Porque realmente tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Но нам в действительности нужно научиться работать в команде. Y no todos tenemos los mismos dones. И мы все имеем не одинаковые дары, разные Entonces, дары. en el reino de Dios es importante que cada uno encuentre su И lugar. поэтому очень важно в Царстве Божьем, чтобы каждый нашел свое место. Y ahí comenzamos con un ministerio que se llama Mujeres de Fe para una Nación Diferente. И также мы там начали служение, которое называется «Женщина веры для нации, несущая изменения». Donde somos como un grupo de mujeres que Это группа женщин, которые tratamos de llevar todo lo que sea la verdad y la palabra de Dios al gobierno. Женщины, которые работают над тем, чтобы принести Слово Божье в правительство. Y algo en lo que hemos trabajado mucho esto en el tema de lo que es la violencia familiar. И мы очень много работали над темой домашней насилия. Tenemos muchísimas situaciones. У нас очень много ситуаций. Muchas mujeres que mueren asesinadas por sus parejas, por sus esposos Много o sus compañeros. Женщин умирают от того, что они убиты мужьями, сожителями. Entonces estamos también dando И seminarios, поэтому мы даем такие семинары sobre todo en las escuelas, во всех школах, para que las niñas, las jóvenes no se involucren, ¿no es cierto?, con Чтобы- hombres o en relaciones de violencia, чтобы дети, они знали и они были готовы в этих ситуациях, какие para есть que в puedan семьях, aprender y tener herramientas. чтобы они поняли и имели инструмент.
Y eso es en lo que estuvimos trabajando en todos estos últimos años. И это то, в чем мы работаем последние годы. Y en cada momento como que tenemos que discernir esos tiempos de Dios. En cada momento tenemos que discernir el tiempo de Dios para lo que estamos haciendo. Como entender el tiempo de Dios. И каждый раз нам нужно как бы знать и понимать время Бога. Porque cada tiempo tiene su etapa, cada tiempo tiene su razón de ser en nuestra vida. Потому что каждый этап, каждое время в нашей жизни имеет свое основание быть в нашей жизни. Y tenemos que tener esa gracia de entender los tiempos de Dios. И нам нужно иметь эту благодать, понимать время Божье. Y en cada tiempo que vivimos en nuestra vida, И каждый этап, каждое время, в которое мы живем, в la нашей palabra de Dios tiene que ser la que gobierne. жизни. И Слово Божье – это то, что должно нами руководить. Amén. Аминь. Porque muchas veces tenemos mucha emoción de servir a Dios, Потому что много раз у нас есть эмоциональное желание служить pero Богу. quizás hay otros tiempos donde no estamos tan emocionados, Но есть такие места, где мы не так сильно эмоциональны. pero nos tenemos que parar en qué es lo que Dios dice, И мы должны остановиться и qué es понять, lo que что la Бог palabra de говорит, Dios nos dice. что Слово Божье говорит. Yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Попрошу, чтобы мы открыли Библии Eclesiastés. Екклесиаста. Y ahí habla acerca de los tiempos de Dios, И там говорится о времени Божьем, acerca de esas etapas. о этапах этих. Un poco Alejandro estaba hablando esta mañana, introduciéndonos en esto de las etapas. Алехандро говорил немножко нам об этих этапах. Entonces, si vos buscas ahí en tu Biblia Eclesiastés capítulo 3, И так это Екклесиаст, 3 глава. empieza a hablar de los tiempos. Здесь говорится о времени. De los tiempos. Здесь говорится о времени. Los diferentes tiempos. Y el versículo 1 dice, Первый стих todo говорит, tiene su momento oportuno. первый стих говорит, всему свое время. No sé si tiene como el No mismo tenemos oportuno, sentido. no tenemos oportuno. ¿Y cómo dice? Tenemos, todo tiene su tiempo solamente. Su tiempo solamente. Sí. Bueno, acá le estoy compartiendo a Eugenio que en español dice su momento oportuno. В испанской Библии звучит так: каждое время имеет свое время возможности. Que Время cada tiempo возможности. tiene una razón de ser en nuestra vida. То есть каждое время имеет основание быть в нашей Y después жизни. dice, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. И дальше говорится, есть всему свое время под солнцем. Cuando en Eclesiastés habla acerca del tiempo, habla acerca de un tiempo que no tiene que ver con el tiempo cronos, Когда Екклесиаст говорит о времени, имеется в виду не о времени cronos. Tenemos como dos tipos de tiempos. Имеем как бы два вида времени. Uno es el tiempo cronos que tiene que ver con el horario, Есть время, которое у нас как время часы, pero otro es el tiempo kairos. и другое время Kairos, es la palabra kairos. Kairos, como el tiempo de Dios. полнота времени, como El tiempo de Dios. ага, как время Божье, общее. En sí son dos palabras que no tienen traducción. Эти слова не имеют такого перевода. Son dos palabras griegas. Это два греческих слова. Una es cronos, Одно кронос, que tiene que ver con el tiempo, полнота, как имеет las edades, как время, el tiempo real, время над годами. y kairos, que tampoco tiene И traducción, кайро имеет такое значение, как que es una palabra del griego греческое también, слово также. y también significa tiempo. Также означает время. Pero kairos significa el tiempo de Dios. И кайрос означает время Божье. Entonces, cuando nosotros decimos el tiempo kairos, И поэтому, когда мы говорим время Божье, время кайрос, no estamos diciendo solamente el tiempo cronológico, то есть это не только время, которое o хронологическое, no estamos hablando solamente de la и historia, не только говорим как бы об истории, sino que cuando nosotros decimos el tiempo kairos, но мы говорим о полноте времени, hablamos del tiempo de Dios, о времени Божьем, el tiempo de la voluntad de Dios, время воли Божьей, el tiempo
tiempo de ese momento que Dios tiene para nuestra vida. Это время, которое Бог имеет для нашей жизни. Cuando hablamos de ese Kairos, Когда говорим об этом Кайрос, hablamos de ese tiempo, de ese plan, de ese destino que Dios tiene para cada uno de мы nosotros. говорим как о предназначении, о плане Божьем, которое Бог имеет для каждого из нас. Y también para nuestra iglesia. И также для нашей церкви. Y también para nuestra familia. И также для нашей семьи. Nosotros podríamos preguntarnos en esta mañana, Мы можем спросить себя этим утром, ¿cuál es el tiempo Kairos de Dios para la iglesia en Ucrania? какое время Божье для церкви в Украине. Nosotros en Argentina tuvimos como ese tiempo Kairos de Dios del gran У avivamiento. нас в Аргентине это было время Божье, это большое пробуждение. Y es importante como tener esa, yo uso la очень palabra важно. discernimiento, no sé cómo, tener ese entendimiento de cuál es ese Иметь tiempo Kairos. иметь это разумение, понимание этого времени Божьего. Porque si nosotros tenemos la gracia de entender el tiempo Kairos de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia, Потому что если мы имеем эту благодать, мы разумеем, понимаем, что каково время Божье для нас, для нашей церкви, puedo entender que cada tiempo es oportuno. и тогда мы можем понимать, что каждое время, которое приходит в нашу жизнь, это новая возможность. Que cada momento es bueno. Что каждый момент, он хороший. Que cada tiempo tiene un propósito. Что каждый момент имеет свое предназначение, цель. Y yo creo que Dios está preparando su iglesia en este tiempo Kairos И я знаю, что Бог приготавливает нас вот в это время Кайрос, para que время seamos Божье, una iglesia madura. чтобы мы были церковью, чтобы мы стали зрелой церковью. Una iglesia que no estemos viviendo por emociones. Церковь, которая не живет эмоциями. Una iglesia que no estemos viviendo por las circunstancias. Церковь, которая не живет обстоятельствами. No que si algo nos va bien estamos re contentos. Не так, что что-то у нас все хорошо, мы все очень радостные. Y si algo nos va mal estamos mal, И tristes. если у нас идут дела нехорошо, то мы печальные. Sino que nosotros como iglesia podamos entender en cada momento el tiempo oportuno de Dios. Но мы, как церковь, должны понимать и разуметь время, которое приходит от Бога. Cuando nosotros entendemos ese tiempo oportuno, ese tiempo Kairos para nuestra vida, Когда мы понимаем это время возможности от Бога в нашей жизни, podemos decir, como dice el versículo 11, можем сказать, как говорится в 11 стихе, Dios hizo todo hermoso en su momento. все соделал Бог прекрасным в свое время. ¿Dice así? Bien. No, porque a veces No, está yo bien. pienso, dice otra cosa. Sí. Dios hizo todo hermoso en su momento. Все сделал Он прекрасным в свое время. Ahora, cuando meditamos en todos los versículos anteriores del capítulo 3, Когда мы медитируем все предыдущие стихи этой главы 3, vamos a ver que hay un montón de momentos que no son hermosos. мы можем увидеть, что есть много моментов времени, которые не прекрасны. Amén. Аминь. ¿Me siguen? Вы следуете за мной? Amén. Entonces habla de un tiempo de nacer, Поэтому говорится о времени, когда мы habla un рождаемся, tiempo de morir, времени, когда мы умираем, habla un tiempo de plantar, время сеять, habla un tiempo de cosechar, время собирать, de matar, de sanar, de destruir, убивать, de construir. разрушать, Bueno, строить. habla, cuando nosotros hicimos como el listadito, habla de 28 tiempos. То есть здесь, если мы все это посчитаем, посмотрим, говорится о 28 временах. Habla como de esas 28 etapas por las que podemos pasar. Или 28 этапов, через которые мы можем пройти. Y el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso. И 11 стих говорит, что все сделал прекрасным. Pero nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cómo va a decir que es hermoso odiar? ¿Cómo puede decir que es hermoso la guerra? Но мы можем сказать, ну как может быть прекрасна война? Прекрасно говорится, что война в ¿Cómo свое puede время. decir que es hermoso morir? Как можно сказать прекрасно ¿Cómo puede умирать? decir que es hermoso matar? Как можно сказать хорошо, Llorar. хорошо убивать, плакать, Estar de luto. молчать, En el versículo 4, la segunda parte. плакать, Estar de luto. сетовать.
Porque muchas veces nos falta como esa revelación de los tiempos de Dios. Поэтому нам не хватает откровения Божьего о временах Божьих. Y poder entender y tener esa relación con Dios. И понимать и иметь это отношение с Богом. Que si estamos pasando por un tiempo de abundancia, Что когда мы проходим через божественное время, tenemos puestos nuestros ojos en Dios. мы устремляем свои глаза на Бога. Pero si estamos pasando por un tiempo de escasez, Или когда мы проходим через... escasez de pocas cosas, когда проходим через какие-то трудное время, когда ничего не имеем, к примеру. también бедность, tenemos que tener puestos nuestros ojos en Dios. Тогда тоже нам нужно иметь наши глаза на Боге. Amén. Аминь. Nosotros, por ejemplo, en Argentina somos bastante emocionales, Например, мы в Аргентине очень эмоциональные. ¿no? Entonces, cuando las cosas nos van bien, И estamos когда у bárbaros нас вещи идут хорошо, у нас все y прекрасно. estamos bendecidos. Мы такие благословлены. No, y me salió un благословлены. mejor trabajo y estoy У меня bendecida por лучшая Dios. работа, я благословлена Богом. No, entonces vengo a la iglesia И y тогда иду я в y entro церковь en alabanza, и ¿no? вхожу в Señor, прославление, aleluya, gloria a Господь, tu аллилуйя, nombre. слава Твоему имени. No, pero de pronto en otro momento pasamos por una situación de enfermedad Ну а потом мы проходим через время, допустим, болезни. y empezamos, ay, Dios no me quiere, Эй, Бог меня не Dios no любит, está conmigo, Он не со мной. pastor, ore por mí, Пастор, молитесь за por меня, favor. пожалуйста. ¿No? Y parecería que cuando pasamos por un tiempo de dificultad, И когда мы проходим через тяжелое время, Dios no está ahí. кажется, что Бога там нет. Pero la palabra de Dios dice, lo Но hizo Слово todo Божье hermoso говорит, a su momento. Он все сделал прекрасным в свое время. Y vos fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 11. И смотрите, что говорит вторая часть этого стиха. Y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Хотя человек... La segunda parte Na del segunda 11. parte tenemos Él puso paz en nuestro corazón. No. Paz. Paz en inglés, me cruzan a veces palabras. Nos vamos riendo entre nosotros. Es un secreto. Мы между собой тут сейчас смеемся. Мне слова просто. Bueno, pero justamente en esta versión dice, Él puso paz en nuestros corazones. В русской Библии говорится, вложил мир в сердце их. Es decir, que esa paz que viene de Dios Это мир, который приходит от Бога. es para cuando estoy pasando por un momento de luto. Это когда я прохожу через трудное Esa время. paz que viene de Dios Это мир, который es приходит cuando estoy от Бога. pasando por un tiempo de guerra. Когда я прохожу через войну, время Esa paz que войны. viene de Dios Этот мир, который приходит от Бога. también es cuando vivo un momento de un nuevo nacimiento. Когда я вижу новое рождение. Amén. Аминь. Entonces nosotros, si somos una iglesia madura en Dios, Поэтому мы зрелая церковь в Боге. las circunstancias externas Внешние обстоятельства, no tendrían que movernos, они не должны двигать нами. sino que nosotros tendríamos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Но мы должны сказать, все могу во Христе, которое есть мое укрепление, моя сила. Aún esté pasando por un momento de enfermedad, Даже когда проходишь через время, когда есть o aún болезнь, esté pasando por un momento de salud. или кто-то проходит через трудность, Vos fíjate lo que vamos a ir a... давайте пойдем в... Esperen que lo marco, si no después no lo encuentro. está Filipenses. к филиппийцам, Filipenses capítulo 4. 4 стих. Ahí Pablo justamente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Здесь говорится, что все могу во Христе. 4:13. 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Dice eso, ¿no? ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? О чем говорит Павел? Pablo no estaba hablando todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque siempre le fueron las cosas bien. Он не говорит, что я все могу во Христе Иисусе только потому, что у меня все дела идут хорошо. Sino que Pablo aprendió a pasar las diferentes circunstancias de la vida mirando a Dios. Но просто Павел понял, что проходя через разные обстоятельства своей жизни, смотря на Бога. Y entonces ahí él sí puede decir, todo lo puedo en Cristo que me И fortalece. поэтому тогда он говорит, я все могу во Христе, который укрепляет меня. Porque Pablo había aprendido a pasar por diferentes circunstancias. Потому что Павел, он научился проходить через разные Fíjate lo que обстоятельства. dice ahí en Filipenses 4:11. Смотрите, что говорится 4:11. Dice,
He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. В испанской Библии говорится, в любой ситуации, которая у меня есть. Sé lo que es vivir en pobreza, sé lo que es vivir en Умею жить abundancia. в скудости, умею жить в изобилии. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Amén. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть в каждой ситуации. Amén. Аминь. Tenemos que madurar como iglesia. Мы должны быть зрелыми, как церковь. No nos tenemos que perder ni en la angustia de las situaciones, Мы не должны принять горечь из-за ситуаций. ni tampoco tenemos que, cuando viene una gran noticia, como que eso nos desenfoque del destino de Dios. И также мы не должны потерять наш фокус, когда приходит какая-то нехорошая новость в нашу жизнь, потерять Sino que фокус от Бога. en cada Но momento, каждый момент, en cada etapa, на каждом этапе podamos justamente que la palabra de Dios sea nuestra locomotora, то есть Слово Божье, оно становится нашим двигателем, sea lo que мотором, va delante nuestro. которое идет впереди ¿Qué es нас. lo que Dios me dice? Что Бог мне говорит? ¿Qué es lo que Dios me habla? Что Господь говорит мне? Las circunstancias, si sea difícil o así sea alegre, no tiene que moverme del destino de Dios para mi vida. Обстоятельства, они тяжелые, но они не должны двигать мною в жизни. Nosotros hace 6 años atrás 6 лет назад tenemos todavía un matrimonio de misioneros en Londres, у нас есть семья, которая миссионеры в Лондоне, muy amigos nuestros, очень хорошие наши como друзья, nuestros hermanos. как наши братья. Tenemos más o menos la misma edad con este matrimonio. И у нас одинаковый возраст в браке с ними. Y похож. juntos vivimos, ellos se convirtieron con nosotros. И они обратились к Господу вместе с нами, жили вместе. Abrimos la misión, Juventud con una Misión, donde nosotros trabajamos, abrimos juntos con este matrimonio. Открыли наше служение вместе с этой семьей. Y ellos después recibieron este llamado para trabajar en Londres. И потом они получили это призвание работать в Лондоне. Y sus hijos quedaron en Argentina. А их дети остались в Аргентине. Y ellos comenzaron ese trabajo en И Londres. они начали эту работу в Лондоне. Un día, Однажды el hijo varón del matrimonio сын, их сын, tuvo un accidente. у него была авария, En ese momento él tenía 23 años de edad и ему было тогда 23 года. y el accidente fue fatal. И это был с смертельным исходом. Él no авария. llegaba a su casa, no llegaba a su casa durante la noche. Sí, fatal. Фаталь, Sí. Он не пришел домой в ту ночь. Él no llegaba a su casa durante la noche, Y esto vos- en Buenos Aires, Его не было дома всю ночь. y de pronto llega un abogado И потом приехал адвокат con unos papeles y diciendo si nos podemos presentar en el hospital. с бумагами для того, чтобы чтобы мы могли говорить в госпитале, предоставить. Él в estaba госпитале. casado. Он был женат, Cuando su joven esposa llega al hospital, и когда его молодая жена приехала в госпиталь, la noticia es, murió en un accidente. и была такая, ей сообщили, что умер в аварии, погиб в аварии. Fue terrible. Было ужасно. Bueno, enseguida vinieron, nos contaron a nosotros. И потом нам сообщили об этом. Alejandro tuvo que llamar a estos amigos nuestros por teléfono. И Алехандру нужно было позвонить нашим друзьям, которые в Лондоне, по телефону. Y por teléfono darle la noticia a esa mamá Дать и рассказать эту новость по телефону и его матери, que estaba miles de kilómetros al otro lado del mar. которая 1000 километров с другой стороны океана. Y todos pensamos, bueno, se vuelve en Argentina, И мы думали, наверное, они вернутся в o Аргентину, ya se terminó el ministerio, или, наверное, служение закончится. o Их ya está, Всё. esto es una situación muy terrible. очень ужасная ситуация. Pero realmente este matrimonio tenía, la palabra de Dios era la locomotora en su vida. Но в действительности у них было, Слово Божие для них было как управляющим светом в их жизни. Y mientras aún muchos líderes cristianos les decían, bueno, paren, no hagan más nada, И vuélvanse, даже христианские лидеры говорили, все, останавливайтесь, больше не делайте ничего. ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir adelante. Но они сказали, нет, мы будем и дальше идти вперед.
nosotros vamos a seguir predicando el будем Evangelio. идти и проповедовать Евангелие. Nosotros vamos a seguir adelante con el llamado que Dios puso en nuestra vida. Мы будем идти с призванием, которое Бог поместил в нашу Porque жизнь. sea la circunstancia que estemos viviendo, Потому что обстоятельства, в которых мы живем, así sea la circunstancia más alegre o la circunstancia más triste, неважно, это веселые ситуации или печальные, las circunstancias no pueden prevalecer sobre nuestras decisiones, обстоятельства, они не могут побеждать наши решения. sino que nuestras decisiones las tenemos que tomar basados en la palabra de Dios. Но наши решения, они должны быть основаны на Слове Божьем. Nuestras decisiones tienen que estar alineadas con el Espíritu Santo. Наши решения, они должны быть в одной линии с Духом Святым. Entonces muchas veces vamos a vivir tiempos de prosperidad И часто мы живем в время, когда у нас все процветает, y процветание. hay tiempos que vamos a vivir tiempos quizás que lo sentimos como una muerte, И иногда у нас такое время, мы чувствуем себя как мертвые. pero no nos podemos mover por la situación, Но мы не можем идти по ситуации. sino que lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. Здесь должна Слово Божье побеждать. ¿Qué es lo que Dios me dice? Что мне Бог говорит? ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Каково призвание Божье для моей жизни? Y eso es lo que tiene que И prevalecer. это должно брать верх. Dios quiere levantar una iglesia madura. Бог хочет поднять зрелую церковь. Y para que seamos esa iglesia madura tenemos que aprender a no tomar decisiones por presión. И для того, чтобы быть зрелой церковью, нам нужно научиться понять, принимать решения не из-за давления. Nosotros siempre decimos, bueno, si estás en un momento de presión, no tomes Мы decisiones. всегда говорим, что когда у тебя давление, не принимай никакого решения. Es preferible que cuando viene un momento de presión te pares, Лучше, когда приходит давление, ты останавливаешься. aunque te digan, no, pero tenés que decidir algo, tenés que decidir Хотя algo. тебе Ya, кто-то ya, говорит, ya, давай, ya. принимай решение, прямо сейчас, давай. Pero nunca decidir en un momento de Но presión. никогда не принимай как во время давления. Amén. Аминь. Porque eso nos puede quitar la perspectiva. Потому что это может убрать перспективу, убрать. Generalmente nosotros vamos a pensar, bueno, si nos ofrecen un trabajo en otra ciudad, Иногда нам предлагают какую-то работу в другом городе. es de Dios. О, это от Бога. Entonces nos mudamos de И ciudad. поэтому мы переезжаем в тот город. Pero realmente nosotros tenemos que preguntarle al Señor. Но в действительности мы должны спросить у Бога. No nos podemos mover por un mejor ofrecimiento. Мы не можем двигаться из-за того, что нам предложили что-то лучшее. Amén. Аминь. Sino que tenemos que movernos por esa palabra de Dios. Но нам нужно двигаться по Слову Божьему. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Что Господь говорит нам? En cuanto a nuestra iglesia, en cuanto a las personas que estamos discipulando, en cuanto a nuestra familia, В церкви, людей, которых мы обучаем в en nuestra семье, propia vida. в нашей личной жизни. Las circunstancias no pueden dominar nuestras decisiones, Обстоятельства, они не могут доминировать над нашими решениями. sino que lo que tiene que prevalecer es la palabra de Но Dios. Слово Божье должно иметь верх над всем этим. Y realmente nuestros amigos dijeron, no, Dios nos llamó a este lugar, И в действительности наши друзья сказали, Бог призвал нас в это nos место, vamos a quedar en este и мы lugar останемся в этом y месте. vamos a continuar. И будем продолжать. Y realmente el Señor les ha bendecido tremendamente. И в действительности Бог очень сильно их благословил. Hoy Alejandro compartía en Hechos capítulo 17, Сегодня Алехандро делился Деяния 17 глава, versículo 26. 26 стих. Y dice que de un hombre hizo todas las naciones para que habitasen la tierra y determinó los tiempos de su historia. И написано, что произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Fíjate versículo 27. И давайте посмотрите 27 стих. Dice, esto lo hizo Dios para que todos le busquen y aunque a tientas, dice esta versión, lo encuentren. И следующий стих говорит, почему? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Dice que determinó los periodos de la historia. ¿Cómo dice en ucraniano? Determinó los también, los tiempos. No, что-то еще. Bien. Написано, что Он предопределил.
determinó los periodos de la historia. предопределил историю, времена. Es decir, que cada etapa que vivimos, То есть каждый этап, в котором мы живем, cada momento que vivimos, каждый момент, в котором мы живем, es un momento destinado por Dios. это момент, который Бог, Он спланировал. Pero ahí está en nosotros si realmente vamos a tomar ese tiempo. И это в действительности нам нужно брать это время, Si использовать nosotros это vamos a время. decir, sí, Señor, И мы скажем, да, Господь, rompo el límite разрушаю пределы hago. и делаю. y digo, salgo de mi zona de И comodidad говорю, что я выхожу из своей зоны комфорта. y digo, sí, Señor, И говорю, lo да, voy a Господь, hacer, я буду voy делать. más allá. Я пойду дальше туда. Siempre me costó mucho encontrar los libros en la Biblia. Знаете, мне всегда было тяжело находить книги в Библии. Básicamente encontraba Génesis y Apocalipsis. И легко мне находило Бытие и Откровение. Obvio, dirían los jóvenes en Argentina, obvio. И, конечно же, как в Аргентине говорят. Bueno, también podría encontrar Salmos porque estaba en el medio. И находила легко псалмы, потому что там посередочке они. Pero los demás libros nunca los podía encontrar. А остальные книги никогда не могла найти. Entonces eso me daba muchísima vergüenza, И ¿no? из-за этого я много стыдилась, Porque no podía encontrar los libros. потому что не могла найти книги. Y por esa vergüenza o por lo que los otros van a pensar de mí, И из-за этого стыда или то, что люди подумают обо мне, por muchos años me costó predicar. из-за этого мне было тяжело проповедовать. Y sobre todo porque siempre me comparaba con Alejandro. И из-за того, что я себя всегда сравнивала с Алехандро. Entonces Alejandro en Argentina los niños juegan a un juego en la escuela dominical que se llama el espadeo bíblico. И они в Аргентине играют в воскресной школе. ¿Cómo se llama? Espadeo bíblico. Sí, como con la espada. Есть такая игра в воскресной школе, они играют как библейская шпага. ¿No? Y Alejandro siempre ganaba. И Алехандро всегда выигрывал, Porque él encuentra los libros rápido, потому что ¿no? он быстро находил книги. Entonces, digamos, por muchos años el hecho de compararme con él decía, ay, yo no voy a poder hacer como él, no voy a poder predicar como él. И много лет из-за того, что я себя сравнивала с ним, я говорила себе, я не могу проповедовать, как он, потому что он делает быстро. También de pronto me confundía las historias. И потом иногда я путала истории, Entonces саму por ahí историю. lo casaba a Lot con Ruth. И иногда я Лота женила на Руфе. Entonces hacía unos líos. Por eso trabajaba con niños, porque digo, los niños van a tener más misericordia, Поэтому ¿no? я работала с детьми, потому что они имеют больше милости. Pero realmente no tenemos que mantenernos en nuestra zona de comodidad, Поэтому нам нельзя оставаться в нашей зоне комфорта, sino que tenemos que tomar los desafíos de Dios. но наоборот принимать вызов Божий. Amén. Аминь. Entrar en esos límites, То есть, romper los límites. Пройти через порог и разрушить Decir, sí, пределы. Señor, lo voy a hacer. Говорить, да, Господь, я ¿No? сделаю. Quizás el hecho de acompañarlo a Alejandro, para mí sería más fácil decir, ay, Alejandro, predica vos todo. И иногда, когда я с Алехандро ездил, чтобы делать все это намного легче, и ситуация, я говорю, Алехандро, ты проповедуй. No, y yo me quedaría ahí sentadita, И я всегда там escuchando, сидела, слушала, diciendo amén, amén, amén. говорила аминь, аминь, аминь. Pero realmente Dios quiere que salgamos de nuestra zona de comodidad. Но Бог хочет, чтобы мы вышли из зоны там, где нам удобно. ¿Cuántas mujeres predican? Сколько женщин проповедует? Muy bien. Pero generalmente no es como que, otra más. Еще. No, pero generalmente uno se tira abajo, ay, no voy a predicar. Ну, No а voy a кто-то hacer. сидит и говорит, не, Que я haga не mi буду esposo, que haga проповедовать. mi esposo, que haga mi esposo, ¿no? Муж, пусть муж идет. Las etapas. Этапы. Ahí hay una que Dios le está hablando. Есть кто-то, кому Бог сегодня говорит, женщинам. Tenemos que romper nuestro Нам límite. нужно разрушить наши пределы. No podemos quedarnos en esa situación de comodidad. Нельзя оставаться в этой зоне комфорта, Porque ahí Dios no se puede mover. потому что Бог не может двигаться. Cuando nosotros rompemos el límite podemos ver, wow, es Dios. Когда мы разрушаем эти лимиты, мы увидим, что вау, это Dios Бог. se mueve Бог движется en las diferentes в etapas, разных этапах, en los diferentes в momentos. разных моментах. Cuando hablamos de etapas, Когда говорим о этапах, esta palabra etapa viene del latín de una palabra que se dice etap.
Это слово этап идет от латинского слова этап. Etap era un lugar, porque es del latín, por eso etapa es parecido. Ese etap era un lugar donde Этап это такое место, где era como un cuartel. это как Como un cuartel. Por ejemplo, el ejército estaba en la guerra, se ensuciaba, le faltaba comida. например, войско идет войско, и у них не хватает еды, не хватает продуктов. Entonces el ejército encontraba ese lugar que era esa etapa, ese cuartel. Они находили место, этот этап, где есть, где можно приобрести продукты, Y взять. era ese lugar donde ellos cambiaban sus cosas. И это место, где они меняли свои вещи. Donde ellos tomaban como esas nuevas Как provisiones бы они брали новые провизию для себя, продукты, para enfrentar la próxima jornada. чтобы пойти к следующему шагу. Entonces ahí cambiaban sus ropas, tomaban comida, Они меняли одежду, меняли еду, sus armas, cambiaban sus armas. меняли оружие. Era como Обновляли. ese lugar de aprovisionamiento. То есть это место обогащения. Para seguir adelante, esa era la etapa. Это место для обогащения, чтобы идти дальше. De ahí viene этого la этапа. palabra etapa, И потом идет следующее слово этап. de esos Опять же. diferentes momentos de la vida. Этапы, которые означают разные моменты в жизни. Cuando nosotros hablamos de las etapas de la vida, Когда мы говорим об этапах жизни, quizás podríamos marcar como unas 4 etapas en este tiempo de мы можем Dios. как бы отметить 4 этапа времени Бога. Quizás la primera etapa es la etapa de las emociones. И один из этапов – это этап эмоциональный. Quizás se puede dar entre los 15, 20, 25 años. Это между где-то 15, 20, 25 годами La жизни. etapa de la emoción, Это этап эмоций, donde estamos emocionados por algo, где мы чем-то эмоционированы, donde si движемся viene una эмоцией. cantante famosa como Lady Gaga, Приезжает какая-то Леди Гага популярная, los jóvenes ahí están emocionados, и ¡guau! молодые, они там эмоциональные, вау, ¿No? Las emociones. эмоции. Es como un tiempo donde lo que domina es la emoción. То есть это время, где доминирует эмоция. Me acuerdo cuando conocí a Alejandro. Я помню, когда я Yo познакомилась с Алехандро, tenía 16 años y Ale tendría 17. мне было 16, а ему было 17. Entonces orábamos como en un sótano de una iglesia, И мы, como un sótano, basement, ¿no? и мы молились там, как в подвальчике. в Entonces подвале. ahí estábamos en el tiempo de intercesión И мы там находились в этом молитвенном. y de pronto llegaba Alejandro al tiempo de oración. И пришел Алехандро, Entonces Alejandro empezaba a orar и он начал молиться. y yo decía, ay, es el Espíritu Santo. И я говорю, ой, это Дух Святой. Era como que Dios estaba orando en ese Это momento. как будто сам Бог молился на том месте. No, porque era la emoción, ¿no? Потому что это была эмоция. Cuando uno es joven Когда кто-то y молодой, te enamorás, и ты влюбленный, y es como que todas esas emociones no están así. и эти все эмоции, они идут так. Ahora a veces le digo, ay papi, no hables tanto. А сейчас я говорю, папа, не говори много. Porque en general en nuestra pareja él habla más que yo, ¿no? Yo soy más calladita. Потому что я более такая, я меньше говорю, он больше. Pero la etapa de la emoción, Но этап, эмоциональный этап, cuando estamos emocionados con algo, entusiasmados con algo, когда мы эмоциональны, влюблены в кого-то. aún eso nos puede pasar en nuestros ministerios. И иногда такое может быть в нашем служении. Cuando comenzamos una iglesia, Когда начинаем церковь, cuando comenzamos un grupito de когда oración, начинаем какую-то молитвенную o группу, como cuando comenzamos a predicarle a una vecina, или начинаем проповедовать соседу, o cuando comenzamos un trabajo innovador en la universidad, или начинаем какую-то новую работу, к примеру, в algo que университете. comenzamos. Что-то начинаем, Cuando empezamos generalmente estamos con esa и emoción мы начинаем действительно с этой эмоцией, de comenzar algo, чтобы no ese nuevo продолжать что-то. sueño, ese nuevo proyecto. Новый проект, новая мечта. Y yo te preguntaría en esta tarde ya, И я бы спросил у вас сегодня вечером уже. ¿la emoción es buena o es mala? Эмоция – это плохо или хорошо? Нормально.
Claro. ¿No? Uno diría, Кто-то hay скажет, emociones buenas y hay emociones malas. есть хорошие эмоции, есть плохие эмоции. ¿No? Es normal tener emociones. Это нормально иметь эмоции, быть эмоциональным. Dios nos hizo con emociones. Бог, Он сделал нас эмоциональными. Uno no podría decir, bueno, está mal que una chica de 15, 16 se enamore. Никто не может сказать, что это плохо, когда девочка 15-16 лет, она влюблена уже в кого-то. Porque es normal. Потому что это нормально. Ahora, ¿cuál es el problema? Но теперь какая проблема? Cuando la emoción domina, Когда эмоция доминирует, cuando la emoción va más allá y domina mis decisiones, когда эмоция идет немножко дальше и доминирует над моими решениями, o cuando la emoción está por sobre la palabra de Dios. или когда эмоция, она подчинена Слову Божьему. Amén. Аминь. A veces nos pasa con los jóvenes, ¿no? Иногда это с молодежью происходит. Que desde jovencitos ya se quieren poner de И novios. молодые, они уже хотят быть женихами. Y por ahí estamos los papás diciendo, pero pará. И родители говорят, подожди. No, pero que estoy enamorado. Но я так влюблена. Entonces ahí están hablando por И teléfono. они говорят по телефону. No, y llega un momento que vos le comprás una llamada libre con И su amigo. приходит такой момент, что ты должен купить ребенку безлимитный телефон. Porque te viene una cuenta Потому enorme. что счет большой приходит. Las emociones son buenas. Эмоции – это хорошо. Nuestro Dios es un Dios emocional. Бог, Он Бог эмоциональный. Dice que le ¿Da? dolió en su corazón cuando vio que el hombre cae en pecado. Написано, что его сердце болело, когда человек упал в грех. Dios tiene emociones. Бог имеет эмоции. Ahora, lo importante es que la emoción no domine. Но очень важно, чтобы эмоция, она не Que la доминирует, emoción no vaya por delante. чтобы она не вела вперед, Puede не ser шла que впереди. hayas comenzado un ministerio, ¿no? Con toda esa emoción del primer momento. И мы начинаем служение с этой эмоцией в первый момент. Y quizás ahora te esté costando seguir adelante. И сейчас тебе, может быть, это уже стоит чего-то идти дальше вперед. Pero ahí tenemos que ir a decir, bueno, Señor, Но дальше мы должны идти и говорить, ¿cuál es Господь, tu palabra? какое твое слово? No dejes las cosas por emoción. Не оставляй, чтобы вещи шли эмоционально, No эмоциями. dejes de orar por alguien por una Не emoción. молись за кого-то по эмоции. No dejes de predicarle a alguien por una Не emoción. проповедуй кому-то из-за эмоций. Amén. Аминь. Sino mantengámonos en esa palabra de Dios. Наоборот, мы поддерживаем Слово Божье. Quizás otra etapa en nuestra То есть vida это как новый этап в нашей жизни. es la etapa de la ambición. Это уже этап, амбициозный этап, Quizás podríamos decir где мы можем, может быть, сказать, a partir de los 25 años, начиная 35 años, с 26 до 36. en la etapa de la ambición, Это амбициозный de этап, querer lograr cosas. когда ты хочешь достигать ¿No? вещей, Generalmente es una etapa donde deciden los jóvenes quizás su carrera, где молодые, они выбирают свое будущее, donde ya forman su familia, где они формируют свою семью, tienen su casa, имеют свой дом, compran sus cosas. покупают свои вещи. La etapa de la ambición, Этап амбиций. de querer ver cosas logradas. Хотят видеть вещи Y достигающие. aun cuando nosotros hablamos de esta etapa de querer lograr cosas, И когда мы говорим, говорим о том, что мы хотим достигать, establecer una familia, созидать семью, casarnos, жениться, выйти es замуж, bueno, это хорошо. es bueno. Это хорошо. La ambición es puesta por Dios. А амбиция тоже она есть, она от Бога. Este sentido de progresar es puesto por Dios. Это чувство прогрессировать. Pero nunca este sentido de progreso tiene que gobernar nuestra vida. Amén. Но это никогда чувство не должно доминировать, руководить нашей O жизнью. Аминь. gobernar nuestras decisiones. Или руководить нашими решениями. Quizás podemos decir, bueno, yo tenía un sueño de tener una iglesia. Например, я могу сказать, у меня была мечта иметь церковь. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, pero ya somos, no sé, 500 personas. Но мы можем сказать, но у нас уже 500 человек.
Y ahí estamos contentos И porque мы era nuestra счастливы, ambición, потому era что nuestro sueño. это наша мечта, это наша амбиция. Pero ¿qué pasaría si la iglesia no crece? Но что произойдет, если церковь не будет расти? ¿Qué pasaría si yo sigo predicando y la iglesia no crece? Что произойдет, если я продолжаю проповедовать, а церковь не ¿Qué растет? pasaría si yo sigo predicando y no Что crece? произойдет, я проповедую, а она не растет. Y sigo con las mismas 500, las mismas 500, las mismas 500. И иду со своими цифрами впереди. Puede ser que en un momento yo diga, bueno, basta. Возможно, на одном из в моменте, этапе я скажу, все, Pero хватит. ese sentido de ambición no tiene que dominar nuestra vida. Но Amén. это чувство, оно не должно руководить нашим решением. Puede ser que venga como ese tiempo kairos de crecimiento, Может быть, это время Кайрос, божественное время, это время роста, pero quizás viene ese tiempo kairos de Dios, но может быть, это время от Бога, donde quizás la iglesia para su crecimiento, что церковь должна остановиться в своем росте, pero podemos ir profundo но идти в глубину, en el discipulado de la в gente, ученичестве людей, en levantar líderes, поднимать лидеров, que no todo dependa de los pastores и principales. чтобы все не зависели от главных пасторов. Entonces nosotros podemos discernir esos То tiempos есть de мы Dios. должны разобраться в этом времени, во времени Божьем. Entonces la ambición es buena, Поэтому амбиция – это el хорошо. querer progresar es bueno, Иметь желание прогрессировать – это хорошо. pero el hecho de que yo esté con la visión más adelante Но у меня есть ведение идти дальше. no me quita que yo trabaje para el grupo que yo tengo ahora. Я не успокаиваюсь работать над группой, в которой я сейчас работаю. Amén. Аминь. La ambición no tiene que gobernar. Амбиция не должна Ese руководить. sentido de progreso no tiene que gobernar, Это чувство не должно руководить pero нами. sí está puesto por Dios. Но оно от Бога, оно должно быть там. Si hablamos quizás de otra etapa de nuestra vida, И если мы будем, давайте говорить о другом этапе нашей жизни. a veces viene como esta etapa de protección, Это этап защиты. la etapa como de cuidar lo que logré. Это этап, где я храню то, чего я достиг. Bueno, yo ya me casé, tengo mi familia, Все, я уже женился, у меня своя семья, tengo mi у меня trabajo, моя работа. empecé trabajando Начал работать. limpiando el piso en Начал mi работать fábrica на фабрике, мыл полы, y ahora conseguí un buen trabajo, muy buen trabajo, uno mejor. Хорошая и лучшая работа. Y ahora, bueno, llega el momento de cuidar. И теперь пришло такой момент, когда я это все начинаю хранить. Llega el momento de proteger lo que tengo. Это момент, когда я защищаю то, что имею, No sea cosa que lo pierda. чтобы вещи не потерялись. Entonces, si viene un tiempo donde estamos ofrendando para algo, para comprar una propiedad, para comprar la И iglesia, поэтому и приходит такое время, когда нужно, может быть, пожертвовать, купить церковь или еще что-то. generalmente en esta etapa uno tiende como a proteger А кто-то понимает, это этап нужно сейчас y a decir, я no, храню. yo no Я voy говорю, a ofrendar, qué sé yo, mi auto, я не буду, что я буду дарить свою машину. porque me costó muchísimo comprarlo. Потому что я много работал, Tuve чтобы que купить. trabajar Надо mucho было много работать и para заплатить, poder comprarme este чтобы auto. купить эту машину. Entonces lo tengo que И proteger. поэтому мне нужно No защищать. lo voy a ofrendar. Я не буду No lo жертвовать. puedo prestar. Я не займу. Tiendo a proteger lo que ya logré, Я защищаю то, что я уже достиг. aún con nuestras Охраняю. familias. И также с нашими семьями. Quizás ya tenemos nuestros hijos más grandes, tendemos Может a быть, protegerlos. наши дети, они уже выросли, и мы хотим их предохранить. Si защитить. tenemos algún hijo con un llamado misionero, Если имеем сына, у него есть призвание con un llamado a las миссионера, misiones, что идти в нации, decimos no, мы говорим, нет, tenés que estudiar, тебе нужно и учиться, tenés que trabajar. тебе нужно работать. En Argentina tenemos un dicho В Аргентине у нас есть такая пословица. que es, tenés que ser alguien en la vida. Тебе нужно быть кем-то в этой жизни. Y si vos de pronto sos misionero, sos И nadie. если ты ничего не, ты вообще, ты ничто. Y a veces estamos con ese sentido de proteger. И иногда у нас есть вот это чувство защиты, защищать. Y otra vez, como hablábamos en las otras dos И etapas, опять же, так же, как мы говорили в прошлых этапах, la о прошлых этапах, protección viene de Dios. защита, она приходит от Бога. Dios nos puso este sentido de proteger. Бог поместил это чувство защиты, чтобы мы защищали, Proteger nuestra casa, защищать наши cuidar дома, lo que tenemos, хранить то, что мы имеем. planificar por lo que tenemos. Планификация. Make planes.
планировать на вещи, которые мы имеем. No queremos perder. Не хотим это терять. Pero cuando este sentido de protección gobierna, Но когда это чувство защиты, оно руководит нами, eso nos limita en Это- ese crecimiento que Dios quiere para nuestra vida. оно ограничивает нас в росте. No nos mantengamos protegiendo nuestra familia, Мы не поддерживаем просто защиту нашей no nos семьи. mantengamos protegiendo nuestra iglesia, Не просто защищаемся, там, поддерживаем защиту aún нашей no nos церкви mantengamos protegiendo nuestra salud, или наше здоровье, no nos mantengamos protegiendo nuestras или finanzas. наши финансы. Que lo que vaya adelante sea la palabra de Но Dios, то, что идет, должно идти дальше, это Слово Божье, el llamado de Dios. призвание Бога. Que la palabra de Dios sea la Чтобы- locomotora. Слово Божье, оно было Que la освещающим. palabra de Dios sea lo que va adelante. Это Слово Божье, которое идет Y las впереди. emociones van detrás de la palabra de Dios. А эмоции идут за Словом Y Божьим. la ambición va detrás de la palabra de Dios. Амбиции идут за Словом Божьим. Y este sentido de protección va detrás de la palabra И de это Dios. чувство защиты, оно идет за Словом Божьим. La palabra de Dios dice más, buscad primeramente su reino. Слово Божье говорит, прежде всего ищите царство, Y Его todo lo царство, demás vendrá por añadidura. а все остальное приложится. Pero generalmente nosotros buscamos lo añadido, ¿no? Lo añadido. Vendrá por añadidura. No me acuerdo la palabra. ¿Dónde está Mateo? Sí. Sí. Y generalmente buscamos lo añadido. Buscamos lo que es añadido. Ищите прежде Царство Божие, и все... está bien. Ищите прежде всего Царство Божие, и все остальное приложится вам. Но мы ищем все остальное, но не ищем Царство Божие. Dice, buscad primeramente el reino de Dios. Говорится, ищите прежде Царство Божьего, Y todo lo demás, и все остальное, las finanzas, Finanzas, la familia, семья, el crecimiento de la iglesia, рост церкви, el mejor trabajo, лучшая работа, la salud, здоровье. vendrá por añadido. все приложится. Pero generalmente buscamos lo añadido. Но мы ищем все остальное. Buscamos el buen trabajo, Ищем хорошую работу, buscamos lo mejor para nuestra familia. что лучше для Y нашей después семьи. decimos, Señor, bendecilo, И потом bendecime el говорим, auto, Господь, благослови bendecime, это, благослови bendecime. меня. Pero generalmente buscamos lo añadido Но мы ищем, y después pedimos que el reino de Dios и потом мы bendiga lo говорим, mío. чтобы Царство Божье пришло на вот это, что мы Pero la ищем. palabra de Dios dice, más buscad primeramente mi Но reino. Слово Божье говорит, ищи прежде мое todo Царство, lo demás va a ser а все añadido. остальное приложится. Amén. Аминь. Y esa cuarta etapa Это четвертый этап, quizás llega cuando ya somos más viejitos. когда мы уже более старенькие. Quizás yo como cada vez me estoy acercando a lo más viejito, cada vez la pongo más lejos la etapa esa. Знаете, когда я приближаюсь к своей старости, я этот этап удаляю из своей жизни. Entonces ahora digo, bueno, esa etapa ya a los 70. Я говорю, сейчас я говорю, теперь этот этап в 70 будет. La etapa de la resignación. Это этап, когда ты хочешь уйти уже, списать ¿No? себя. Esa etapa оставить. donde decimos, bueno, hasta acá llegué, Где мы говорим, все, я дошел до вот этого, ya es tarde para cambiar. все, уже поздно менять что-то. Bueno, esto de los cambios y de venir a las conferencias es Эти- para los jóvenes. Эти все изменения и конференции, это все для молодых. Esto es lo que me queda. Это то, что, а мне останется то, No, что hasta есть. aquí llegué. Вот я до отсюда дошел, No, entonces ya está. все. Ay, no me pidas más Не nada. надо мне ни о чем больше просить. No, ya crié mis hijos. Все, я уже вырастил своих детей. Cuidé a veces los nietos. Я уже внуков воспитываю. Ya terminé. ¿Qué más querés Все, que я haga? закончил. Что вы хотите, чтобы я еще No, что-то esa делал? etapa de resignarme. То есть это время, этап, когда ты De увольняешься. decir, bueno, no, esto es para los más jóvenes, para los que Говоришь, tienen это для fuerzas. молодых, у них есть сила. Yo ya está, ya me Всё, quedo en mi всё. casa. Я дома буду сидеть. A veces mi hijo me dice, Иногда мне мои дети bueno, говорят, yo dirijo como el Instituto Bíblico donde nosotros vivimos, yo soy la directora del Instituto Bíblico. я также, я еще являюсь директором библейского института. Y entonces tenemos un tiempo que es el tiempo Y у нас como есть de такое время, servicio, de когда- trabajo práctico, Где у нас есть такое служение, практическая работа. donde nos juntamos todos, Где мы все собираемся, los líderes, лидеры, los directores, директора, los и estudiantes, студенты.
Y nos repartimos los diferentes trabajos. И мы делаем разную работу, распределяем работу Entonces на всех. algunos toca cortar el pasto, И кто-то limpiar там los baños, кто-то траву ¿no? стрижет, кто-то туалеты моет. Entonces generalmente lo hacemos después del almuerzo. И это мы обычно делаем после ужина. Entonces, bueno, terminamos de comer, mi hijo ya tiene 29 años. И мы закончили кушать, и мой сыну 29 лет уже. Entonces terminamos de comer y digo, uy, no, me tengo que ir porque tengo que ir al trabajo práctico. И мы закончили кушать, и он говорит, все, мне надо идти, мне надо делать на работу. Y mi hijo me dice, pero mamá, vos ya estás grande. И сын мой говорит, мама, ты уже взрослая. Ya está, ya hiciste todo en tu vida. Ты уже все сделала в своей жизни. Anda a descansar. Иди отдыхай. Anda a hacer otra cosa. Иди делай что-то Andate al другое. shopping. Иди в магазин сходи. ¿Cómo te vas a ir al trabajo práctico? Как ты можешь идти на это служение практическое там со Pero всеми? yo realmente creo que no nos tenemos que resignar en ningún momento de nuestra vida. Amén. Но я верю, что мы не должны увольняться ни из какого момента в нашей жизни. Sino que Dios tiene planes. Но у Бога есть Dios планы. tiene, decimos en español esta palabra, Dios tiene agenda para nuestra У vida. Бога есть дневник для нашей жизни. Aunque estemos en esa etapa de los 60, 65 Когда у años, нас нам 60, 65, Dios todavía tiene sueños para tu vida. у ¿Cuántos me Бога dicen все еще есть amén? мечта для твоей жизни. Кто скажет аминь? Amén. Dios todavía tiene planes. У Бога все еще есть планы. No digamos, bueno, esto es para otros, Не будем говорить, о, ну это для кого-то там. sino que esto también es para mí. Но это также для меня. A veces decimos, bueno, tenemos una actividad de evangelismo. Иногда у нас есть какая-то активная евангелизация. Y pensamos, ah, eso es para los И мы jóvenes. говорим, это для молодых. No, Нет, eso también es para nosotros. это Amén. также для нас. Аминь. Nunca entres en esta etapa de resignarte, Никогда не входи в этот этап de самоувольнения, frustración, разочарования какого-то. sino может que el Señor tiene un plan, un У Бога propósito. есть план, есть Él цель. tiene У agenda. Него есть дневник. No te des por vencido. Не для того, чтобы тебя опустить. Amén. Аминь. Vamos a ponernos de pie y vamos Давайте a orar. поднимемся и будем молиться. Y yo no sé en qué etapa de tu vida te encontrás. Я не знаю, в каком этапе жизни ты себя сейчас Pero находишься. a veces estamos en varias o no. Иногда мы сразу находимся в нескольких, да? ¿No? A veces yo con mis nietos estoy en la etapa de resignación. Иногда когда я со своими внуками, я в этапе увольнения. Porque son terribles. Потому что это... Pero realmente, a veces quizás en nuestro barrio, Иногда в нашем районе quizás vos estás evangelizando a Может, alguien de tu barrio. ты евангелизируешь свой район, свое Y место. sientas que estás como en esa etapa, ¿no es cierto?, de resignación. И ты чувствуешь себя, подошел к такому этапу Pero ya le уволиться. prediqué tanto a mi Но я suegra, проповедовал столько своей ya le теще, prediqué tanto. проповедовал столько. No te resignes. Не увольняйся. Amén. Аминь. Que la emoción no sea lo que gobierne tu vida. Не делай, чтобы эмоция руководила твоей жизнью. Que la ambición no sea lo que gobierne. И амбиция не руководит твоей Ni aún el жизнью. hecho de proteger lo que tenés, que no sea lo que gobierne И tu не vida. защита, защищать свое, чтобы это не руководило твоей Sino que жизнью. lo que gobierne nuestra vida sea la palabra Но de чтобы Dios. руководило нашей жизнью Слово Божье. Amén. Аминь. Buscad primeramente Ищите прежде el reino Царство de Dios. Божьего. Y todo, И все, todo, все, todo. все. Dios nos va a sorprender. Бог вас удивит. Amén. Аминь. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios Когда мы ищем воли Божьей y ponemos en primer lugar la palabra de Dios и на первое место ставим Слово Божье y caminamos en obediencia, и идем в послушании, Él cuida de lo añadido. Он хранит нас. Amén. Аминь. Miren, a las argentinas nos gusta mucho tener plantas. У нас, нам, аргентинцам, нам нравится, когда много зелени, травы, Entonces, деревьев. en casa tengo un montón de plantas con macetas y flores. И у меня в доме, в моем саду много разных цветов.
No, y a veces yo estoy preocupada, ay, se me estarán muriendo todas mis И иногда plantas. я так озабочена, все мои цветочки умрут. Se me estará muriendo mi perro. Умрет моя собака. Nadie le debe estar dando de comer a mi pobre Никто не perrito. даст моей бедной собачке покушать. Las mujeres a veces como que nos envolvemos con esas cosas, ¿no? И иногда женщины, мы связаны с такими вещами, Cosas de да? la casa. Заботами по дому. Pero la palabra de Dios dice, más buscad primeramente tu reino. Но Tu Слово Божье reino. говорит, и прежде всего искать Его Слово. Mira, hermana, tu esposo no se va a morir por un día que coma una comida que está en el freezer. Сестра, твой муж не умрет из-за того, что он съест какую-то еду, которая находится в морозилке. Pero decís, mira, mi amor de mi vida. Скажи ему, любовь моей жизни, вся моя жизнь. Acá te dejo esta comidita en la heladera, te la calentas. Es вот- fácil, es fácil. Вот это Prendés тут есть el- кусочек еды, это очень легко, просто разогрей все. Vos prendés el horno y es fácil, te la pones Просто en el включишь platito, es muy духовочку, fácil. поставишь туда, это легко. Pero a veces las mujeres están atadas, pues no, pero ¿qué va a comer mi Но marido? иногда женщины, мы так сильно связаны, ¿Y чтобы quién, готовить, там quién va a hacer las наготавливать. compras? И кто сделает покупки. Pero la palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Но Dios. Слово Божье говорит, ищи прежде Царство Божьего. Amén. Y Аминь. todo lo demás va a venir. И все придет. ¿Por qué no oras por alguien que tenés a tu lado? Vamos a ponernos de a dos Давайте по двое распределимся, помолимся за ближнего. con alguien que tengas a tu lado. Рядом, кто рядом с тобой. Bueno, si quieren de a tres también. Или, может pueden быть, estar. троем, трое. Vamos a tener un tiempo para orar. Давайте помолимся. Aleluya. Аллилуйя. Ora por tu hermano. Молись за своего Que tu брата. hermano ore por vos. И твой брат пусть молится за тебя. Si estás pasando por alguna situación Если ты проходишь через какую-то ситуацию, y vos decís, bueno, ora por esto. и ты скажи, молись за это. Por favor, te pido que ores por esto en mi vida. Пожалуйста, молись за это в моей жизни. Porque a mí me está gobernando este Потому что sentimiento. это чувство руководит мною. Y que tu hermano pueda orar por vos. И Amén. пусть твой брат, он молится Y que за vos тебя. puedas orar por tu hermano. И чтобы ты мог молиться за него. Sí, Señor. Да, Господь. Сира ла рамашти кура магая. Señor, nos declaramos libres. Господь, говорим, провозглашаем свободу. Señor, nos declaramos libres como iglesia. Свободу, как церкви. Señor, pedimos, queremos ser una iglesia madura. Господь, мы хотим быть зрелой церковью. Señor, no queremos ser una iglesia que está dominada por las Не emociones. хотим быть церковью, которая руководствуется эмоциями. Señor, queremos ser una iglesia madura. Господь, хотим быть церковью, которая Señor, зрелая. queremos responder a nuestro destino. Господь, мы хотим достигать нашего Señor, предназначения. nosotros declaramos que tu iglesia Господь, мы провозглашаем, что en Твоя toda церковь Ucrania на se Украине levanta, поднимется, se levanta, поднимется, se levanta поднимется. como una iglesia que cumple sus propósitos. Церковь, которая исполняет свое предназначение. Señor, oro por las mujeres. Господь, молюсь за женщин, Señor, para que cada mujer, Señor, logre su destino en ti. чтобы каждая женщина достигла своей судьбы в Señor, Тебе, para que cada mujer, Señor, pueda чтобы каждая conocerte женщина cada día más. знала Тебя больше и больше каждый день. Señor, oro por los hombres, Господь, молюсь за мужчин, Señor, que están en nuestra iglesia. которые в нашей церкви, Señor, para que comprendamos nuestros propósitos которые, en чтобы мы ti. достигали своих предназначений в Тебе. En el nombre de Jesús. Во имя Иисуса. Amén. Аминь. Amén. Amén. Y amén. И аминь. Dios le bendiga. Да благословит вас Господь. Amén. Аминь.